मध्य अति सुपरिचित सुपरिचित प्रभुଙ୍କର दासी ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଦରଣୀୟ ସିଷ୍ଟର ଅଟନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେ ସିଷ୍ଟରକୁ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ କରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରବୀଣା ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ, ପୁଣି ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ, ଆଉ ଲିନା ଦିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବାରୁ। ଜୁମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ପ୍ରାତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲେ କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ସକାଶେ। ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜ ସ୍ତୁତି ଆତ୍ମାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଧୋଇ पापाची जेते हृदयारे हाजी बागो चाहिए प्रभु तुम्हारी प्रेमारे मुझे मानता को आश जे जरा मुझे मानता आश जे जरा माते प्रभु क्षमा बारी धोई दिया प्रभु मोर पापाची जीती हृदयारी हजी बाको चाहे प्रभु तुम्हारी प्रेमारी आसारा सारा सबु ही आसारा जगतरी बनाई ज्ञान जोगोना मानसन माना আজি আছি কালি নাই আসারা সারা সবুই আসারা জগতরি বনাই জ্ঞান যৌবন মানসন মানা আজি আছে কালি নাই হে জীবন যাও সরে গলে পছে হে জীবন যাও সরে গলে পছে তুমি না বঞ্চি মোরা লাভ নাহি লাভ নাহি ধোই দিনা প্রভু মর পাপাছ যেতে হৃদয়ারে হাজি বাবু चाहिए प्रभु तुम्हारी प्रेमारे तुम बिनुधारे पाप जे न करे तुम वाक्य
दे दिया कि दे भजीबे कि दे भजीबे तुम बेदी मते शिखा तुम बिरुधारे पाप जे न करे तुम वाक्य हृदय दिया कि दिल भजीबे कि दिल भजीबे तुम बेदी मते शिखा সংকীর্ষণ পাপে মরি রহিয়াছে বাটা চাহে সংকীর্ষণ পাপে মরি রহিয়াছে বাটা চাহে হাত ধরে চলাই তোমা পথরে সত্য পথরে হাজি चाहिए प्रभु तुम्हारे प्रेमारे धोई दिया प्रभु मारा पापाची जेते हृदयारे पापाची जेते हृदय ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯେତେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଉ ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ସକାଶେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଅସାର ଜୀବନରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆସିବ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି କିଛି ବି ଆମ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ବଞ୍ଚିବେ ଯଦି ଯୀଶୁ ତୁମ ପାଇଁ ମରିବେ ଯୀଶୁ ତୁମ ଲାଗି ବଞ୍ଚିବେ ଯଦି ଯୀଶୁ ତୁମ ପାଇଁ ମରିବେ ଯଦି ଯୀଶୁ ତୁମ ଲାଗି ଭଲ ପାଇ ମତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନିଜର କଲ ହୃଦୟରେ ମତେ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ସାହାରା ହେଲା ଭଲ ପାଇ ମତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନିଜର କଲ ହୃଦୟରେ ମତେ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ସାହାରା ହେଲା হে ମୋର ଜଗତନାଥ ତୁମ୍ଭଠାରେ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ হে ମୋର ଦୁଃଖୀର ନାଥ ତୁମ୍ଭଠାରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ପବନ ପରି ମୋ ଜୀବନ ବିପଦ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଖାଲି ରହୁଥିଲା ଦିନ ପରେ ଦିନ ମୁଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲି ତଥାପି ଶାନ୍ତି ମିଳୁନଥିଲା ପବନ ପରି ମୋ ଜୀବନ ବିପଦ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଖାଲି ବୁଲୁଥିଲା ଦିନ ପରେ ଦିନ ମୁଁ ଖୋଜି ବୁଲିଲି ତଥାପି ଶାନ୍ତି ମିଳୁନଥିଲା ଭଲ ପାଇ ମତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନିଜର କଲ ହୃଦୟରେ ମତେ ଶାନ୍ତି ଦେ ସାହାରା ହେଲା
ଭଲ ପାଇ ମତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନିଜର କଲ, ହୃଦୟରେ ମତେ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ସାହାରା ହେଲା। ହେ ମୋର ଜଗତ ନାଥ, ତୁମ୍ଭଠାରେ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ। ହେ ମୋର ଦୁଃଖୀର ନାଥ, ତୁମ୍ଭଠାରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଜାଣିଗଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାଇସ, ମୋ ଜୀବନରେ ତୁମେ ସାହାରା। ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଲୋକ ଦେଲା। ଜାଣିଗଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାଇସ, ମୋ ଜୀବନରେ ତୁମେ ସାହାରା। ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଲୋକ ଦେଲା। ଭଲ ପାଇ ମତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନିଜର କଲ, ହୃଦୟରେ ମତେ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ସାହାରା ହେଲା। ଭଲ ପାଇ ମତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନିଜର କଲ, ହୃଦୟରେ ମତେ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ସାହାରା ହେଲା। ହେ ମୋର ଜଗତ ନାଥ, ତୁମ୍ଭଠାରେ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ। ହେ ମୋର ପ୍ରାଣର ନାଥ, ତୁମ୍ଭଠାରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ବଞ୍ଚିବି ଯଦି ଯୀଶୁ ତୁମ ପାଇଁ, ମରିବି ଯଦି ଯୀଶୁ ତୁମ ଲାଗି। ବଞ୍ଚିବି ଯଦି ଯୀଶୁ ତୁମ ପାଇଁ, ମରିବି ଯଦି ଯୀଶୁ ତୁମ ଲାଗି। ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅତି ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସାଥେ ସାଥେ ଯଦି ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି କୌଣସି ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରାତ ସମୟରେ ଶେଷ ଗୀତଟି ଗାଇ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଅନୁତାପ କରିବା। ତୁମେ ମୋ ସାଥୀ ଅଛ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ପଛରେ ମୁଁ ଚାଲିବି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ମୋ ସାଥୀ ଅଛ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ପଛରେ ମୁଁ ଚାଲିବି ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଚାହିଁ, ତୁମ ଦର୍ଶନ ଚାହିଁ, ତୁମ ସଙ୍ଗ ହିଁ ଚାହେଁ, ତୁମ ଚରଣ ଚାହେଁ। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଚାହିଁ, ତୁମ ଦର୍ଶନ ଚାହେଁ, ତୁମ ସଙ୍ଗ ବି ଚାହେଁ, ତୁମ ଚରଣ ଚାହେଁ। ତୁମେ ମୋ ସାଥୀ ଅଛ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ପଛରେ ମୁଁ ଚାଲିବି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ମୋ ସାଥୀ ଅଛ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ପଛରେ ମୁଁ ଚାଲିବି ପ୍ରଭୁ। ଯେତେ
दुःख आसिले क्लेश कीर्ति कष्ट सहिले थकी जाए जीवने जीती दुख आसिले प्लीज जीती कष्ट सहिले थकी जाए जीवने तुम भाग्य चाहिए तुम दास चाहिए तुम संभली चाहिए तुम चारण चाहिए तुम भाग्य चाहिए तुम संभली चाहिए तुम चारण चाहिए तुम्हें मौसा अच्छा हे प्रभु तुम पहुँचे चाले प्रभु तुम्हें मौसा अच्छा हे प्रभु तुम पहुँचे चाले प्रभु तुम पाई प्रभु जागते आसाद की अनुग्रह की प्राण रे सीत मोह चाहिए तुम पाई प्रभु के जागते असाध्य की अनुग्रह की प्राण रे सीत मोह चाहिए तुम वाक्य चाहिए तुम दास चाहिए तुम संग चाहिए तुम चरण चाहिए तुम वाक्य चाहिए तुम दास चाहिए तुम संग चाहिए तुम चरण चाहिए तुम्हें मौसा दिया हे प्रभु तुम पहुँचे भीम चले वे प्रभु तुम्हें मौसा दिया हे प्रभु तुम पहुँचे भीम चले वे प्रभु तुम पहुँचे चले वे प्रभु मंगलमय प्रेमी परमेश्वर तुम महानाम परमेश्वर सर्वदा जय हो प्रभु आज पवित्र दिन रे परमेश्वर प्रातः समय रे सुनाते पिता तुम्हारा मन में तो दास दास मान को परमेश्वर जोड़ी तुम्हारा मन करवा पाए प्रभु तुम सानिध्य आसवा पाए तुम अनुग्रह कल कृपा कल परमेश्वर से धन्यवाद प्रभु तुम्हें प्रशंसा पाओ पूजा पाओ निज पिता जो हमारा अक्षुत को प्रभु नाम धरी धरी तुम्हें आशीर्वाद करो लेर कर दीदी को परमेश्वर तुम्हें सारे कर सुस्थ रख परमेश्वर आशीर्वाद करो प्रिय प्रभु
ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ ଏ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନିର୍ମଳ କରିଥାଏ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉପସ୍ଥିତିରେ ପରମେଶ୍ୱର ରଖ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଚରଣରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନ କେବଳ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗେ ପିତା आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड दीदी धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड दीदी आमेन आमेन प्रभु गौरव पांतु महिमा पांतु आज आराधना मध्य अति सुंदर भाव आराधना मध्य कढ़ाई नहीं प्रभु महिमान्वित होतु पुणी आपणको आपणकर सेवा कार्य प्रभु बहुल रूप से आशीर्वाद करतु तेबे आमे परवर्ती समय प्रार्थना करिबा वाक्यर निकट को जीवा कारण वाक्य आम अति आवश्यकता कारण वाक्य बिना कौन सेवा प्रार्थना आराधना उपासना अधूरा होता है तेरे वाक्यर समय आमे जदि सठिक जगार अच्छु वीडियो को आसीबा प्रभुंकर दास को आमे मुखामुखी रही उपासना मध्य बसवा पर ऑफलाइन रो मीटिंग रे बसला पर जदि आमे बसवा प्रत्येक पाई गोटे आनंदर समय प्रभुंकर गौरव पाई हो पार तेबे मु प्रभुंकर दास को आह्वान करने पूर्व संक्षिप्त वाक्य पठन करी वाक्य पठन मनोযোगी हूँ ताहा होची गीत संहिता 1 पर्वर 2-3 पदरे लेखा जाए मात्र सदा प्रभुंकर व्यवस्था रे जहार आमोद थाए ओ जे दिवारात्र ताहांकर व्यवस्था को ध्यान करे से धन्य जे वृक्ष जलस्रोत निकटरे रोपित जे ससमय फल उत्पन्न करे जहार पत्र ही मलिन हुए नहीं एपरी वृक्ष सदृश से हेबो पुणी से जहा करे ताहा सफल हेबो तो हे संकीर्ण वाक्य रे आशीर्वाद करंतु एतेबेले मु प्रभुंकर दासों को आह्वान करे रेवरेंट पवित्र जेना आज्ञा देवता आज्ञा अच्छी सॉरी पवित्र देवता आज्ञा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सिस्टर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एतेबेले आपणकर समय वाक्य माध्यम रे पढ़ाई नेबे आ अनुरोध करे आपणकर साक्ष्य वाक्य आमे चाहू प्रथम थर बोधे बोली मु चाहे आह्वान करने सुंदर सुजोग मध्य प्रभु देइछंती प्रायतः अनेक लोगों को आमे जानू किंतु आपण को मु नुआ बोली मने करे तेबे आपणकर साक्ष्य और वाक्य किछि आमे चाहू संक्षिप्त पर साक्ष्य दे वाक्य परिचय दे कि वाक्य आड़ को मते जान प्रभुंकर महानाम को धन्यवाद देउछि पुणी उपस्थित आज ए जूम मीटिंग रे उपस्थित प्रभुंक समस्त दास दासी मानंकु मोर ख्रीष्टीय प्रेमर आंतरिक नमस्कार प्रभु अनुग्रह दया करी रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जूम मीटिंग रे प्राय केते थर वाक्य परिवेषण करिबा पाए प्रभु सुजोग प्रदान करियछंती प्रभु को मु धन्यवाद दूची पुनर्बार एई सुदर सुजोग प्रभु एई प्रातः काल रे आजिर पवित्र दिन रे ईश्वरंक वाक्य परिवेषण करिबा पाए प्रभु मो परी दिन धूली को प्रभु सुजोग प्रदान करिसेंती प्रभुंकर महानाम को धन्यवाद दूची आ मो ना आपण माने प्राय जानिछंती पवित्र कुमार बेवर्ता उत्कल बाप्टिस्ट मंडली गाइवा पालक मु अटे प्रभु आज को दीर्घ 14 वर्ष पालकीय सेवा कार्य स्थानीय गाइबा बाप्टिस्ट मंडल करबा पाए प्रभु ए पर्यंत सुजोग प्रभु प्रदान करियछंती एथि पूर्वरु विभिन्न अनुष्ठान रे प्रभुंकर सेवा कार्य करबा पाए प्रभु सुजोग प्रदान करिथिले आसंतु आमाने ईश्वरंक वाक्य आड़ को जीवा अल्प समय समस्ते वाक्य प्रति मनोयोग देवे
ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଅଛି। ଜଗତ ଅତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ନ ହରାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ନ ହରାଉ। ଯଦି ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ଯଦି ଆମେ ହରାଇବା, ତେବେ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ରହିଅଛି। ଆଗକୁ ଆଉ ବଡ଼ ବିପଦ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ନ ହରାଉ। ଯେପରି ଆମେ ଜାଣୁ, ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୁଯୋଗକୁ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏହି ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲା ଉତାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଲୋଟଙ୍କୁ କହିଲା, ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଳାଅ, ପଛ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ ଓ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରୁହ ନାହିଁ। ପର୍ବତକୁ ପଳାଇ ଯାଅ, ନହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେଇ 19:26 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଲୋଟର ଭାର୍ଯ୍ୟା ପଛ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇବାରୁ ସେ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଲୋଟଙ୍କୁ, ଲୋଟଙ୍କ ଦୁଇଟି ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେ ଆମେ ଏହି ନଗରକୁ ଆମେ ବିନାଶ କରିବା, ଧ୍ୱଂସ କରିବା। ତୁମେ ବାହାରି ଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ଲୋଟ ବାହାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଧରି ନଗରର ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ ଏବଂ ତୁମେ ପଛକୁ ନ ଅନାଇ ତୁମେ ସିଧା ଚାଲିଯାଅ। ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଲେ, ସେଇ ସୁଯୋଗକୁ ଲୋଟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲା ନାହିଁ। ସେ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ସୁଯୋଗ ଉପରେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ଆଜି କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛୁ, ନିଜକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଅଛି। ଭୟଙ୍କର ତାଡ଼ନା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିଅଛି। ଘରେ ପଶି ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଘରେ ଆମେ ସେବା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା, ନିନ୍ଦା, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଅଛି। ଏହା ହେବ ଜଗତରେ। ତାଡ଼ନା କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ହେବ ହିଁ ହେବ। ତାଡ଼ନା ଯେତେ ହେଉଥିବ ସେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚୟ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଇବେ, ସେତେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଇଅଛନ୍ତି।
से सुजोग को आमे ठीक भाव व्यवहार करने को हेब। पुणी जदि आम देखा जड़े धनी युवा को मध्य प्रभु जीशु सुजोग प्रदान कले, जहाँकि माथ्यू तार 19 अध्याय 16 पद ठारू मु अध्ययन करे। आउ देख जड़े ताहांको निकट को आसी पचारिले, हे गुरु, अनंत जीवन प्राप्त हेबा निमंते मु केउ सत्कर्म करिबी? जीशु तांको कहिले, सत विषय मते काहींकी पचारुअछ? सत केवल जणे, किंतु तुम्भे जदि जीवन रे प्रवेश करने को इच्छा कर तेबे आज्ञा सबु पालन कर। से ताहांको पचारिले, कि प्रकार आज्ञा? जीशु कहिले, एई सबु, नर हत्या कर नाही, व्यभिचार कर नाही, चोरी कर नाही, मिथ्या साक्ष्य दियो नाही, पिता माता को समादर कर, पुणी तुम्भर प्रतिवासी के आत्मतुल्य प्रेम कर। से युवक ताहांको कहिले, एही समस्त मु पालन करिअछि, मोहर आउ कोन उणा अछि? जीशु तांको कहिले, जदि तुम्भे सिद्ध हेबाकू इच्छा कर तेबे जाई आपणार सर्वस्व विक्रय करी दरिद्र मानकू दान कर, आउ तुम्भे स्वर्गरे धन पाइब, पुणे आसी मोहर अनुगमन कर। किंतु ए कथा सुनी युवकटी दुखित होई चाली गले, कारण तांकर बहुत संपत्ति थिला। प्रभु ता जीवन रे सुजोग प्रदान कले। से युवकों जीवन रे प्रभु सुजोग प्रदान कले जे तुम पाखरे जो समस्त धन संपत्ति रही तुम्हें सबू करिछ, ठीक अच्छी, भल विषयटे, तुम्हें समस्त करिछ, किंतु तुम पाखरे जहा भी अच्छी से समस्त विक्रय करी दरिद्र मानकू तुम्हें दान कर। प्रभु जीशु ता जीवन रे सुजोग प्रदान कले, किंतु से सुजोगर ठीक व्यवहार से युवक कले नाही, बरं से दुखित होई से चाली गले। प्रिय ईश्वर लोक माने आज मध्य प्रभु आम प्रत्येक जीवन रे सुजोग प्रदान करिअछन्ति। एई सुजोग को आमे न हराओ। जेपरि लोटंकर स्त्री को सदा प्रभु परमेश्वर सुजोग प्रदान कले, जे तुम्हें सीधा चली जाओ, पछको अनाओ नाही, जदि पछको अनाइब तुम पाई विपद रही अछि। प्रभु गोटे सुजोग प्रदान कले, किंतु लोटंकर स्त्री से सुजोग को से हराइला, सुजोग को ठीक भाव रे व्यवहार कला नाही। ए धनी युवा को मध्य प्रभु जीशु सुजोग प्रदान कले, तुम्हें सबू करिछ, भल विषयटे, किंतु ए गोटे विषय तुम्हें करबा को हेबो, तुम पाखरे जहा किछि अछि ताहा विक्रय करी दरिद्र मानकू तुम्हें दान कर। ए सुजोग को से व्यवहार कला नहीं। प्रभु जीशु जो सुजोग ता जीवन रे रखिले, से सुजोग को से व्यवहार कला नहीं, से दुखित होई चाली गला। प्रिय ईश्वर लोक माने आज मध्य प्रभु आम प्रत्येक जीवन रे सुजोग प्रदान करिअछन्ति। जदि आमे देखिबा इस्कारितीय जिहुदांको जीवन रो विषय, जे इस्कारितीय जिहुदांको मध्य सदा प्रभु परमेश्वर प्रभु जीशु सुजोग प्रदान कले। जदि आमे देखिबा माथ्यू तार 10 अध्याय तार 1 पदर लिखा जाए, इतिमध्य जीशु आपणा 12 शिष्यों को निकट को डाकी से मानंकु असुचि आत्मा गुड़ाक छड़ाइबा निमंते से मानंको उपरे अधिकार देले, पुणी समस्त प्रकार रोग व समस्त प्रकार पीड़ा सुस्थ करिबा निमंते अधिकार देले। समस्त शिष्य मानक प्रभु अधिकार देले। इस्कारितीय जिहुदा को मध्य प्रभु सुजोग प्रदान कले, ए अधिकार देले, किंतु इस्कारितीय जिहुदा से सुजोग को से ठीक भाव रे व्यवहार कले नाही। जदि आमे देखिबा से माथ्यू तार 27 अध्याय
27 ଅଧ୍ୟାୟ 3, 4, 5 ପଦ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣକାରୀ ଜିହୁଦା ସେ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇଅଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖି ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେହି 30 ଗୋଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଫେରାଇ ଆଣି କହିଲା, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତ ସମର୍ପଣ କରି ପାପ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ସେଥିରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି, ତୁ ତାହା ବୁଝ। ତହିଁରେ ସେ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡାକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା, ପୁଣି ଯାଇ ଆପଣାକୁ ଫାଶୀ ଦେଲା। ପ୍ରଭୁ ଇସ୍କାରିତୀୟ ଜିହୁଦାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯାହା ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେ ଇସ୍କାରିତୀୟ ଜିହୁଦାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ସେ ଅନୁତାପ କଲା, ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲା ନାହିଁ। ଯାଇ ସେ ଫାଶୀ ହେଲା, ସେ ଯାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ପ୍ରଭୁ ଇସ୍କାରିତୀୟ ଜିହୁଦାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଅଧିକାର ଦେଲେ, ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଇସ୍କାରିତୀୟ ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅନୁତାପ କରି ଯଦି ଫେରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତା, ଇସ୍କାରିତୀୟ ଜିହୁଦାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗକୁ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ସୁଯୋଗ ଯେଉଁ ପାଇଅଛୁ, ଆମେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସୁଯୋଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଲୋଟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ସେଇ ସୁଯୋଗକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ଧନୀ ଯୁବାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୁଯୋଗକୁ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ। ଇସ୍କାରିତୀୟ ଜିହୁଦାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ଯେଉଁ ଅନୁତାପ କଲେ, ସେ ସୁଯୋଗକୁ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାର ସମସ୍ତ ଭୁଲ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ରଖିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗକୁ ସେ ହରାଇଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଏଫେସିୟ 5:16 ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଫେସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁଣି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିବାକୁ ହେବ। କାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା, ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଅଛି, ଅତି ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ରଖିଅଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ଆଜି କେମିତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛୁ? ବାକ୍ୟ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର। ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ଆଜି ଆମେ କରିପାରୁଅଛୁ କି? ନିଜକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ନିଜକୁ ଆମେ ପଚାରୁ। ଯଦି ସୁଯୋଗକୁ ଯଦି ଆମେ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ଯଦି କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଲୋଟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ, ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲେ। ପୁଣି ସେଇ ଧନୀ ଯୁବା ସବୁ କରିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ସବୁ ମାନିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ, ସୁଯୋଗକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ। ଯେ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ହରାଇଲେ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ହରାଇଲେ। ପୁଣି ଜିହୁଦାଙ୍କ ଜୀବନର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଜାଣୁ, ଯେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ
शत्रु हस्ते समर्पण करिथिला प्रभु तांको मध्य सुजोग देले किंतु सुजोगर सद्व्यवहार से करि पारिले नाही से अनुताप कले जानी पारिले जे मु भूल करी अछि से बुझी पारिले किंतु सुजोग को से हराइले से जदि सुजोग को सद्व्यवहार करि थान्ते तेबे जुहुदा मध्य से रक्षा पाई थान्ते अनंत जीवन पाई थान्ते ता जीवन रे जेपरि अवशिष्ट शिष्य माने से माने भी भूल कले किंतु प्रभु को पाई निज निज को से माने व्यवहार कले प्रभु से मान को व्यवहार कले ए जगतर विभिन्न स्थान रे प्रभु को पाई निज जीवन को मध्य दान कले कृष्ण लोक माने सुजोगर सद्व्यवहार आमने करबा को हेबो पुणी कलोसियो 4:5 पदरे प्रेरित पाउल कहिले सुजोगर सद्व्यवहार करी बाहर लोक मानक निकटरे बुद्धि सह आचरण कर सुजोगर सद्व्यवहार करी बाहर लोक मानक निकटरे बुद्धि सह आमे आचरण करबा को हेबो आज आमानकर आचरण आज आमानकर जीवन यापन आज केमिते होउछि सेतिपाई सम्मिलनी गोटे सुचिंता करी ए बैंड डीजे जहा विवाह रे सबु चली आम आम सम्मिलनी भितरे गोटे सुचिंता करी प्रभु को दास माने ए समस्त विषय को बंद करी अछंती कारण आम मानकर आचरण को आज अन्य विजाति माने बाहर लोक माने देखु अछंती जे बैंड डीजे विवाह रे मद पी छोट छोट पिला माने मद्यपान करी नष्ट ही जाउछंती प्रभु रे बढ़ी पारु नाहंती प्रभु जो सुजोग दे अछंती तांको राज्य पाई दिन मानकरे आमे प्रस्तुत हेबा आवश्यक किंतु ता ही पारु नाही जगतर रंग रसरे माथि आज अनेक पिला मानकर भविष्यत जीवन आज नष्ट ही जाउछि आ माने एहा जानिबा को हेबो प्रभु जो सुजोग दे अछंती आमे ए सुजोग को अन्य मानक निकटरे केमिति भाबरे व्यवहार करूछु आज आमानकर जीवन को देखि अन्य माने यीशु को देखि पारु अछंती कि आमानकर जीवन ठारू यीशु को देखिबा आवश्यक ले आम जीवन रो आज अन्य माने यीशु को देखि पारु नाहंती आमे चली जाउथिले यीशु को देखिबा आवश्यक आ ट्रैक्स देबा दरकार नाही आम जीवन ठारू यीशु को देखिबा आवश्यक किंतु आज ताहा हेई पारु नाही आम लोक माने मद रांधुथिबे आम लोक माने मद पिउथिबे आम लोक माने जुआ खेलुथिबे आम लोक माने बैंड वाद्य रे पूरा काओ से दिन जेपरि इस्राएल लोक माने नृत्य करी भोजी भात खाई से माने मरुथिले एबे मध्य जदि आम लोक माने ठीक सेही परि भाबरे जदि जीवन यापन काटुथिबा ताहा कोन भलो आचरण की प्रभु जेतेबेले सुजोग दे अछंती से सुजोग को आमे सद्व्यवहार करिबा आवश्यक ठीक व्यवहार करिबा आवश्यक नंक समर लोक माने से रक्षा पाई पारिले नाही लोटंक समर लोक माने रक्षा पाई पारिले नाही कोन एबे आमे रक्षा पाइबा कि प्रभु सुजोग उपरे सुजोग सुजोग उपरे सुजोग दे प्रभु चाली छंती केवल जागतिक सांसारिक समस्त चिंतारे माथि आमे सुजोग को आज आमाने हराउछु प्रभु जो सुजोग दैछंती ता माने ठीक भाबरे व्यवहार करिबा आवश्यक सेतिबाई प्रकाशित 3:8 पदरे लिखा जाए से एहा कहंती आम्भे तुम्भर कार्य से एहा कहंती आम्भे तुम्भर कार्य जानु देख आम्भे तुम्भ सम्मुखरे गोटिए द्वार फिटाई अछु स्थान आम देखा पारुछु गोटे सुजोग प्रभु रखी अछंती वर्तमान द्वार को प्रभु कौन करी अछंती फिटाई रखी अछंती द्वार फिटाई रखिबा हेला प्रभुंकर सुजोग आम पाए जे एबे ही आमे से द्वार दे प्रवेश करिबा पाए निजको आमे प्रस्तुत करिबा को हेबो निजको आमे सजाड़िबा को हेबो एबे सुजोग द्वार बंद हेई गला परे जेपरि निर्बुद्धि स्त्री माने द्वार बंद हेला परे
से माने गले एवं द्वार आघात कले जे प्रभु आम पाई द्वार फिटाई दियंतु सुजोग चली गला परे आ सुजोग नाही प्रभु कौन कहले मु तुमको जानी नाही केते बड़ दुखर विषय एहा प्रभु जदि कहिबे जे शेष दिन रे मु तुमको जानी नाही आमे ख्रिस्टियान जन्मरू प्रभुଙ୍କର सेवा करूछु किंतु प्रभु जदि कहिदेबे जे मु तुमको जानी नाही ସେଥିପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଏବେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭିତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ହେବ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ହେବ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ରଖିଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଫିଟାଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାରକୁ ଫିଟାଇ ରଖିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकटको आस मु तुम्भ मानकु विश्राम देवी प्रभु डाकु अछि दुईटी हस्त को विस्तार करी प्रभु डाकु अछंती ईश्वरଙ୍କ लोक माने आजिर पवित्र दिन रे प्रभु आम प्रत्येकଙ୍କୁ ଏହି କଥା कहु अछंती प्रभु जो सुजोग प्रभु देई अछंती से सुजोग को आमे न हराऊ सुजोग चली गला परे सुजोग चली गला परे से निर्बुद्धि कन्या मानक परी आमे केते मारिपिटी हेले मध्य आ किछि हेबो नाही आमे केते जहा कले मध्य आ किछि हेबो नाही सुजोग चली गला परे से माने तैल किनिबा पई जाउछंती से माने प्रस्तुत हेबा पई इच्छा करूछंती अनेक जहा भी कहिले ताहा करिबा पई से माने इच्छा करूछंती किंतु सुजोग नाही निर्बुद्धि स्त्री माने सुजोगर सद्व्यवहार कले प्रस्तुतर सहित थिले प्रभु से ही सुबुद्धि कन्या मान को नहीं गृह भितर प्रवेश कले प्रेज द लॉर्ड केते सुंदर विषय प्रभु रखी अछंती आम पाई आज कौन आम से सुजोग को व्यवहार करूछु कि सेथिबाई जिहिजिकल 3:19 लिखा जाए तुम्भे जेबे दुष्ट को चेतना दियो आउ से अपना दुष्टतारू ओ अपना कुपथरू न फेरे से निज अधर्म रे मरिबो प्रभु सुजोग रखी अछंती सुजोग को जदि आमे हराइबा तेबे आमे वाक्य स्पष्ट कहे जे निज अधर्म रे से कौन हेबो मरिबो अति स्पष्ट भाव रे लिखा जाए तुम्भे जेबे दुष्ट को चेतना दियो चेतना दिया जाऊ अछि आउ से अपना दुष्टतारू ओ अपना कुपथरू न फेरे से निज अधर्म रे मरिब सुजोग को हराइबा द्वारा से निज अधर्म रे से कौन हेबो ना मरिब आ उद्धार नाही ता पाई से रक्षा पाई पारिबो नाही प्रभु काहारी को मध्य छाड़िबे नाही से न्यायवान विचारकर्ता परमेश्वर टंती से न्याय रे विचार करिबे आमे जेते जगत रे जा हेले मध्य ईश्वरଙ୍କ लोक माने प्रभु जो सुजोग देइछंती से सुजोग को आमे ठीक भाव रे व्यवहार करू नहेले आमे जो अधर्म जो भूल पाप कार्य करिथिबा आम पाप सकाशु आमे मृत्युवरण करिबा प्रभु छाड़िबे नाही सुजोगर ठीक व्यवहार करू पुणी जदि आम देखिबा हितोपदेश 10:5 पद लिखा जाए ग्रीष्म काल रे जे संचय करे से बुद्धिमान पुत्र मात्र फसल समय जे निद्रित थाए सेही पुत्र लज्जाजनक ता माने कौन भावुचंती गोटे सुजोग प्रभु जेते बेले देइछंती से सुजोगर सद्व्यवहार करबा को हेबो फसल समय जदि आमे निद्रित थिबा फसल समय जदि आमे निद्रित थिबा तेबे सुजोग को आमे हराइबा ग्रीष्म काल रे जे संचय करे से बुद्धिमान पुत्र ता माने सुजोग जेते बेले प्रभु देइछंती ते सुजोग को आमे सद्व्यवहार करबा को हेबो जदि फसल समय जदि आमे निद्रित थिबा सुजोग को व्यवहार करबा नाही से पुत्र लज्जाजनक आउ सोइबार
समय नाही, निद्रा जीवार समय नाही। जिते पारुछु प्रभुଙ୍କ ठारे समर्पित होई निज जीवन को आमे सजाड़िबाकु हेबो, निज जीवन को आमे प्रस्तुत करिबाकु हेबो। आमानकर ज्ञान, आमानकर मान्य मर्यादा, आमानकर धन संपत्ति आम जीवन को रक्षा करि पारिबो नाही, उद्धार करि पारिबो नाही। ईश्वरଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସୁଯୋଗକୁ आज ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଯଦି କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଲୋଟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଲୋଟ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ଲୋଟ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ଲୋଟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ସଦମ ଗମରାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ଲୋଟଙ୍କର ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ସେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ଦେଖି ଲୋଟ ରହି ଯାଉଥିଲେ, किंतु परमेश्वर निजे सेमानकर हाथ धरिकी बाहर करी नगर बाहर ठिया कले एवं कहिले तुमे पछकु न नाई, सीधा तुमे जाओ। लोटंकर स्त्री को सुजोग देले प्रभु, किंतु से सुजोग को हराइले। से धनी जुबा को प्रभु सुजोग देले, सुजोगर सद्व्यवहार कले नाही, से सुजोग को से हराइले। इस्कारितीय जिहुदा को मध्य प्रभु सुजोग देले, से अनुताप कला यदि फेरी थांता प्रभुଙ୍କ निकटକୁ तेबे से बंची थांता, किंतु सुजोगर सद्व्यवहार करि पालिला नाही, सुजोगକୁ से हराइला। पुणी यदि हमरा देखिबा द्वितीय पीतर 3:9 पदरे लेखा जाए, विलंब बोली जेपरि केतेक भावंती, प्रभु आपण प्रतिज्ञा विषय सेपरि विलंब करंती नाही। विलंब बोली जेपरि केतेक भावंती, अनेक भावुछंती जे विलंब, अनेक भावुछंती जे केबे आसीबे कि प्रभु। कोई 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 आमे बुढ़ा बुढ़ी हेई गलु, अनेक मरी गले, शीघ्र आगमन हेबो ही बोली भावु आ कहउछंती, किंतु नाई प्रभु गोटे सुजोग देई अछंती। विलंब जेते बेले ता सुजोग प्रभु प्रत्येकଙ୍କ ପାଇଁ। विलंब बोली जेपरि केतेक भावंती, प्रभु आपणा प्रतिज्ञा विषय सेपरि विलंब करंती नाही, किंतु जेपरि केही विनष्ट न हुअंती, बरं समस्ते मन परिवर्तन करंती, एहा इच्छा करि से तुम्भ मानक प्रति दीर्घ सहिष्णु अटंती। प्रेज द लॉर्ड। गोटे सुजोग प्रभु देइछंती, जेपरि केही मध्य विनष्ट न होई समस्ते स्वर्ग जीवे। प्रभु सुजोग देई अछंती। जदि सुजोग को जदि आमे सद्व्यवहार करिबा नाही, सुजोग को जदि आमे भलो भाबरे व्यवहार करिबा नाही, सुजोग को जदि आमे हराइबा, तेबे आम पाई विनाश रही अछि। प्रभु काहारी को मध्य से छाड़िबे नाही। सिथिबाई प्रिय ईश्वरଙ୍କ ଲୋକମାନେ आजिर ए प्रातः काल रे, आजिर पवित्र दिन रे प्रभु आम प्रत्येकଙ୍କୁ एई कथा कहि अछंती। प्रभु जे सुजोग आम जीवन रे देई अछंती, से सुजोग को आमे न हराऊ, सुजोगर सद्व्यवहार करू, तेबे आमे उद्धार पाइबा, रक्षा पाइबा। प्रभु एई संक्षिप्त शिक्षा परामर्श द्वारा प्रत्येकଙ୍କୁ आशीर्वाद करंतु। समस्तଙ୍କୁ पुनर्बार मोर नमस्कार। नमस्कार आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड। अति सुंदर भावरे आमे हमको लोटंकर स्त्रींकर वाक्य को नहीं उपस्थापन करिसंती। सतरे प्रभुकर आज्ञा जो माने मानंती, से माने भल भावरे सेवा को आगु को बढ़ंती, जीवन में उदाहरण दे कि आमानंकु आज वाक्य माध्यम रे कढ़ाई नेले।